समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई भाई मैंने आपण मान पुणी थे आउ गोटे वीडियो को मु स्वागत करुच्ची। तेरे गत एपिसोड आम देखीलु किपरि एक कला छाया राघवर बंदी चाहूला। यह हूँ अंतिम भाग। ये अंतिम भागरे आम जानिबा से कला छाया राघवर बलिदेव ना नहीं। ग्राम नरकपुर सबुदिन अभिशाप मुक्त हब कि चलंतु आरंभ करिबा। राघव भूमि उपरे पड़ जाउछि आ चेता हरई दउछि। कौन आत्मा नष्ट हो जाइथिला? सकाळ समय राघव ठीक हो जाइथिला। ता हाथर चिन्ह संपूर्ण लिपि जाउछि। अर्जुन पुणी हसुछि आ गाँ लोक माने चर्च स्थान को परिष्कार कर दउछंती आ सेठारे एक क्रूसर स्थापन कर देउछंती। पास्टर आलेक्स सेठारे सर्वप्रथम सर्वजनीन प्रार्थना करुछंती, किंतु कैमेरा शेष दृश्य को रेकर्ड करुचे। किछि गभीर भूमि मध्य पाउंस एक शब्द बाहरुचे। हरिमार आत्मा तो हटि जाइथिला। कौन से आत्मा संपूर्ण भाव नष्ट हो जाइथिला कि नाई? एई अमावास्या तार अंतिम आक्रमण हब। अंधकार और आलोक मध्य अंतिम लड़ाई। कौन मसीहंकर चर्च विजय हब ना नरकपुर गाँ पुणी एक अभिशप्त गाँ पालटि जीव। एबे सही समय आसीछि जेतेबेले अंधकार और आलोक मध्य शेष युद्ध हेबाक जाउछि। एटी सामना को आसुछि ख्रीष्टीय मंडलीर शक्ति। अंतिम युद्ध। कला छायार पुस्तक जली जाइथिला। हरिमार आत्मा परास्त हो जाइथिला। कौन शैतान आत्मा एते शीघ्र हार मारी जीव ना? अमावास्या पुणी थे आसबार अच्छी। एबे यह अंतिम हब नहले गाँ बंचब नचेत शैतान राज्य पुणी थे आरंभ हब। जानतु जेतेबेले ख्रीष्टंक मंडली पुणी थे उठी ठिया होची सेतेबेले होची अंतिम युद्ध। जितिब किए? सत्यता ना शैतान छाया? जदिओ कला छायार पुस्तक हटि जाइथिला तथापि गाँ एबे मध्य व्याकुल थिला। अमावास्या पूर्वर गाँर पवन बदली जाइथिला। नरकपुर आकाश रे पुणी थरे हल्का भावरे लाल रंग देखा जाइथिला। वृद्ध माने पुणी थरे गाँर छोट पिला मानकु घर बाहर को आसिया पई मना कले। किसी लोक गाँ छाड़ी चली जाइथिले। राघव और स्वाति अनुभव करुथिले जे यह ए पर्यंत समाप्त होई नाही और समारे जो आशंका करुथिले ता सत होइथिला। चेतन दासर कबर गायब हो जाइथिला और गाँ लोक माने चेतन दासर मृत शरीर को गाँ पाख चर्च आखपाखरे ही पोति देइथिले। किंतु अमावास्या राति रे ठीक गोटे दिन पूर्वर ता कबर आपे आपे गायब हो जाइथिला। आ कबर खोल जाइथिला आ शरीर गायब हो जाइथिला। माटी उपरे केवल एक चिन्ह थिला। हरिमा पुणी थरे उठिबे। पास्टर आलेक्स को मुख मलिन पड़गला। एबे आत्मा एकुटिया फेरिबनी। ये निज शरीर सहित फेरिब। चेतन दास केवल जने व्यक्ति नुह, से एक हरिमा को जंत्र अटे। और जन को पुणी थे भयानक स्वप्न आसिया लगिला। से हाथ ठारी स्वाति कहीला, प्रति राति ताकू एक कला छाया डाकुची। तू मो द्वार अटे, मु तो द्वारा आसबि। राघव मध्य खराब स्वप्न देखिथिला जोठारे पूरा गाँ जली जाउथिला। चर्चर घंटी रक्त रे जुड़ुबुरु थिला। पास्टर आलेक्स बुझी पारिथिले एई आत्मा युद्ध पूर्वर लोकमानकर आत्मा को भयभीत करुछि। कारण भय शैतान प्रथम हथियार अटे। चर्चर परिष्कार एवं एक निर्णय। गाँ लोक मानकर आग्रह अनुसार चर्च को संपूर्ण भांगिया पाई निर्णय निया जाइथिला। स्वाति, राघव एवं पास्टर आलेक्स आउ किसी प्रभु जीशुंकर लोक माने प्रार्थना साहाय्य काम करिबा आरंभ करदेले। चर्च जेमिति जेमिति भांगिया को लगिला। चर्च भितर आत्मार चित्कार सेते भयानक भाव शुणा जाउथला। शेष एक चक्र मिलिला जार मझिरे बिंदु परी किछि जिनिस थिला।
ଏହା ରାଘବର ଆଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏହା ଆତ୍ମାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର ଆଲେକ୍ସ କ୍ରୁଶ ହାତରେ ଧରିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଅଛୁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଉର୍ଜା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି। ପାଷ୍ଟର ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ର ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ଯିଏ ହରିମାର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବ। ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ରାଘବ ଅଟେ। କାରଣ ରାଘବ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆତ୍ମା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚାହେଁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଯେପରି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ନ ଆସୁ। ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ନିକଟତର ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ରାତି। ଗାଁ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାରର ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଗାଁରେ କଳା ଛାୟା ଭଗ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏକତ୍ର ହେଉଛି। ଚକ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଚମକିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଏକ ଆକୃତି। ଏବେ ଚେତନ ଦାସର ଶରୀର। ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଯାଉଛି, ଜିଭ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ହରିମା ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଘବ, ସ୍ୱାତି, ପାଷ୍ଟର ଆଲେକ୍ସ ଆଉ ଗାଁର କିଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୋଲ ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ରାଘବ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ କହୁଛି, ମୁଁ ତତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଦେଶ ଦେଉଛି। ହରିମା ହସୁଛି ଆଉ କହୁଛି, ତୁ ତ ପାପୀ ଥିଲୁ ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛୁ। ରାଘବ କହୁଛି, ହଁ ମୁଁ ପାପୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତିମ ବଳିଦାନ। ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଭୌତିକ ନଥିଲା, ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇବଲ ଅଂଶରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଆତ୍ମାକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ରାଘବ ଦୌଡ଼ିକି ଅର୍ଜୁନକୁ ଧରୁଛି, ଅର୍ଜୁନକୁ ପଛକୁ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଚକ୍ର ଫାଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଆଲେକ୍ସ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସମୟ ଅଛି। କ୍ରୁଶକୁ ଚକ୍ର ମଝିରେ ରଖ। ରାଘବ କ୍ରୁଶ ଉଠେଇ ଚକ୍ର ମଝିରେ ରଖୁଛି ଆଉ ଜୋରରେ ଡାକୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏବେ ତୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯା। ଏକ ଭୀଷଣ ଉର୍ଜା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି। ପୁରା ଭୂମି କମ୍ପି ଯାଉଛି। ହରିମା ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇନାହିଁ, ମୁଁ ଫେରିବି। ଆଉ ସେଇ ଛାୟା ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି। 6 ମାସ ପରେ ନରକପୁର ଏକ ନୂଆ ଗାଁ ହୋଇଯାଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଳୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେ ରାଘବ ଏବେ ପ୍ରଚାରକ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ଯିଏ ଦିନେ ଘୁଙ୍ଗା ଥିଲା, ଏବେ କଥା କହିପାରୁଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ଯୀଶୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆଉ ଚିହ୍ନିବାର କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକ ପରି ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ପତନ ପରେ ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର ପଛରେ ଏକ ଆଶା ରହିଛି। ନରକପୁର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କିପରି ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।